कारण प्रत्येक मडक्यात जर शेप दितलो जाल्यार त्या कुंभाराचे हात तशेंच सॉफ्ट आनी हार्ड लागचे पडटात आनी प्रत्येक भुरग्याची जर जडण घडण घातली जाल्यार तांकां सपोर्ट जावचो पडटा तो आपल्या पेरंट्साचो, आपल्या गुरूचो आनी आपल्या शेजाऱ्या पाजाराचो. देव बरें करूं. सोनिया बाय फुडल्या सुवातेर मागता बाय कविता गुपेश नायक जे आमचे पेडणें झेडपी मेंबर आसा तेंचे कडेन की तांकां आपले विचार ह्या मातशे मातशे नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे परवरचे आमदार आणि गोय राज्याचे पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खंवटे, गोवा बोर्डचे चेअरमॅन भागीरथ शेटये आणि डॉक्टर रुपेश पाटकर, पीडीएफचे सरपंच बाब स्वप्नील सोडणकर, सुकूरच्या सरपंच सौभाग्यवती सोनिया पेडणेकर, तसेच सगळे पंच मेंबर, माझे बसलेले सगळे मान्यवर, आयचे सत्कार मूर्ती, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग, पालक वर्ग आणि माझ्या भावांनो आणि भयणींनो, आयज म्हाका कार्यक्रमाक हजर रावपाक खूप आनंद जाता. कारण गुणवंत विद्यार्थीचो भोवमान सुवाळो परवरी रायझिंग व परवरी रायझिंगचे सर्वे सर्वा परवरी मतदारसंघाचे आमदार आणि गोय राज्याचे पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खंवटे यांच्या वतीन ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसा त्या खातीर हांव तेंचे मनपूर्वक अभिनंदन करता. आयज म्हाका खूब बरें दिसता. परवरी मतदारसंघाचे बरे शिकपी भुरगे कोण तरी तांकां फुडें हाडपाचो यत्न करता ते म्हणजे आमचे आमदार. आयज खंयच्याच क्षेत्रांत अशें दवरूंक ना की आमदारान विकास करूंक ना. सगळ्या क्षेत्रांत बारीक नजर दवरून आमदारान बरो विकास करता आनी करीत आसा. तेंच्यांनी असोच उपक्रम चालीक लावन परवरी मतदारसंघाचो बरो विकास करचो. त्या खातीर आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आनी सहकार्य सदीत आसतलें अशें हांव तुमकां उतर दिता. तशेंच हांव सगळ्या विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता. तुम्ही खूब शिका, मोठे व्हा, तुमच्या आई वडिलांचं, तुमच्या शाळेचं आणि देशाचं नाव व्हड करा. तुमकां सगळ्यांक म्हाज्याकडून खूब खूब शुभेच्छा. इतकेच सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं कविताबाई. खरेंच विचार आयकून बरें दिसले. फुडलो जो वक्तो हांगासर येवपाचो आसा ताका आमी खास हांगासर आपयल्लो आसा. तेजी हांव पयलीं थोडक्यान वळख करून दिता. तेज्या कामा बद्दल सांगता. ही इज अ कन्सल्टंट सेक्रेटरी एट फाउंडेशन फॉर हेल्थ एज्युकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज बांदा फ्रॉम 2002 to 2006. The senior resident at Institute of Psychiatry and Human Behavior, Government of Goa, Bambolim from 2007 to 2008. The consultant secretaries at ARZ NGO working with the victims of commercial sexual exploitation in Goa from 2007 to 2009. He was a project coordinator, Prerna NGO working for emotional health of adolescents in rural area of Goa 2013 to 2018. Again, he was the consultant secretary for District Mental Health Program, North Goa District Hospital, Government of Goa, MAPSA Goa from 2020 to 2022. He was also he's a Gokul project to control malnutrition amongst the children of Katkari tribal community at Pedne, Goa from 2019 and 2023. Various books have been published of him. First was Traffic in English on the issue of commercial sexual exploitation. Paryavarna Buddhimanta is a Marathi on ecological intelligence. Kumanshi Samvad, Marathi on adults of education. Shod Abhay Fariza, Marathi on the role of Professor Abhay Faria in providing scientific basis to hypnotism. And Vandapash Ek Azhar, Marathi on disease concept of addiction. Well, ladies, gentlemen, students, let's give a big applause and welcome the keynote speaker for today's program, Dr. Rupesh Anand Patkar, MSc, MBBS, PTM. Sir, students and friends are waiting to listen to you. Stage is all yours. Thank you. मानेस्कर
आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख खोटे सर, शेटये सर, माचे वैरे आणि सगळे मानेस्त आणि हांगा उपस्थित सगळे पेरेंट्स अँड स्टुडंट्स, हांव पयलीं तुमकां सगळ्यांचे अभिनंदन करता की तुमी चांगल्या मार्कांनी पास जाल्या. अबोव 75% तुम्ही डिस्टिंक्शन घेतल्यात. हे खरीच एक खोशेची गोष्ट आसा. आणि ह्या अनुषंगान हांव म्हाजे एक्सपिरियन्सीस शेअर करूंक सोदता. वेन आय वॉज इन 10th स्टँडर्ड आय डिसायडेड टू बिकम डॉक्टर. तेन्ना हांवें डिसायड केलें म्हाका डॉक्टर जावपाचें आसा म्हूण. आणि त्याच्यासाठी HSC परीक्षेत म्हाका एक PCB ग्रुपाक मार्क्स जाय आसले. सो आय डिवोटेड माय होल टायम फॉर माय गोल. आणि तेका लागून म्हाका बायोलॉजी सब्जेक्टाक मुंबई बोर्डात जीवशास्त्र म्हणजे बायोलॉजी 99 आउट ऑफ 100 मेळ्ळे. सो वेन यू फिक्स एनी गोल तेन्ना तुमी ते अचीव करूंक शकतात. आणि म्हाज्या मनीस जो बाने सारख्या खेडेगावात रावपी, आणि ही स्टोरी म्हटल्यार 1991, सो आता ताका जवळ 30-32 वर्सां जाली. तेन्ना खेडेगावांतल्या एक भुरगो जर डॉक्टर जावंक शकता, तर तुमच्या सारखे जे पर्वरी सारख्या सिटीत रावतात, असे फेलिसिटेशन सारखे प्रोग्राम जातात ते तुमकां इन्स्पायर करतात. म्हाका अशें दिसता तेचे तुमी चीज करून घेवपाक जाय. तुम्ही मार्क्स जोडटात ही बरी गोष्ट आसा, तुमकां एडमिशन घेवपाक तुमकां मार्क्साची गरज आसता. पण त्याच्या बरोबर म्हाका अशें दिसता की तुमी फक्त मार्क्सवादी जावन चलचे ना, तुमी ज्ञानवादी सुद्दां जावपाक जाय. तुमकां जे कितें शिकयतात त्याच्यातले जे नॉलेज आसा ते तुमकां एन्जॉय करपाक येवपाक जाय. आणि त्याच्यासाठी म्हणून म्हाका अशें दिसता की दुसऱ्यांक कोणी इन्स्पायर करपाची गरज ना. तुमच्या गोंयाकच एक परंपरा आसा. जशें म्हाजें इंट्रोडक्शन करतना सांगलें तशें आबे फारिया गोवन हिप्नॉटिस्ट, गोवन मनीस तो, जेणे वर्ल्डाच्या सायकॅट्री सब्जेक्टाक कॉन्ट्रिब्यूट केलें. हिप्नॉटिझम ह्या सब्जेक्टाचो सायंटिफीक बेसीस दिवपी मनीस हो गोंयचो, गोंयकार ह्या मातयेंतलो मनीस. दुसरो मनीस म्हाका उगडास जाता तो म्हटल्यार धर्मानंद कोसंबी, जेचो जन्म 1876 सांकवाळचो. आणि ह्या भुरग्याक एट द एज ऑफ 23 अशें दिसलें की आपण बुद्ध धर्माचो अभ्यास करपाक जाय. सो ही लेफ्ट गोवा, ही वेंट टू पुना, देन उज्जैन, देन काशी, देन नेपाळ. तुम्ही इमॅजिन करा, समवेअर इन 1899 एक मनीस गोंयाच्यान वयता, सगळे भोंवन मागीर श्रीलंके पावता. ह्या मधल्या दिसांनी तो इंग्रजी भाषा शिकता, संस्कृत भाषा शिकता, पाली भाषा शिकता आणि बुद्धिझमचें लिटरेचर घेवन परती भारतात येता. हे अचीव करपी म्हटल्यार ज्ञान योगी अशें आमी जर म्हटलें जाल्यार गोंयांत ही एक परंपरा आसा. त्या लागून तुमी ते फुडें व्हरतले ह्या बद्दल म्हाका शंका ना. पण म्हाका दुसरो एक प्रश्न तुमच्या मुखार दवरपाचो आसा. हांगा पेरेंट्स आसात, कारण आमी ज्या युगांत आसात, हांगा जे पेरेंट्स म्हाज्या एजीचे आसात, वी आर डिजिटल मायग्रंट्स. आणि जी आतांची भुरगीं आसात दे आर डिजिटल नेटिव्स. म्हटल्यार तेंचो जन्म जालो डिजिटल जगात, आमी डिजिटल जगात जन्माक येवना. आमचो जन्म त्याच्या पयलींचो. सो आमी मायग्रंट आसात. सो आमचें थिंकींग आनी ह्या भुरग्यांचें थिंकींग वेगळें आसा. आणि म्हाका अशें दिसता जेन्नाच्यान तुमच्या गोंयांत सूचना सेट एपिसोड घडलो तेन्नाच्यान जेन्ना म्हाका चान्स मेळटा तेन्ना हांव पेरंट्सा कडेन वचून उलयता. म्हटल्यार मनीस खूब शिकलो, खूब पयशे जोडपी आसलो म्हणून तो सुसंस्कृत जाताच अशें ना. आणि सुसंस्कृत जाण्यासाठी म्हणून आमकां आतां कॉन्शियसली प्रयत्न करपाची गरज आसा. आमी हिरकणी पासून सूचना सेट मेरेन पावलेले आसा. सो तेका लागून म्हाका अशें दिसता थोडो नियाळ करपाची पेरंट्सांनी गरज आसा. जे गोश्टी आमी आमच्या भुरगेपणांत शिकले ते आयच्या भुरग्यांक शिकोवंक मेळना. एक एग्जाम्पल दिता, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, सबुरी दवरप. म्हटल्यार खंयचीय गोश्ट मेळपाक आमी वाट पळोवची पडटा. ही सबुरी दवरपाचे जे स्किल्स म्हणटा हांव, ते स्किल आमकां मेळ्ळे नॅचरली, जे आयच्या भुरग्यांक मेळना. एग्जाम्पल दिता, जेन्ना आमी जेन्ना ल्हान आसले, भुरगे आसले आनी तेन्ना आमकां नवे कपडे जाय आसले जाल्यार आमकां कपड्याच्या दुकानात ना, कापडाच्या दुकानात वताले, क्लॉथ्स. आणि कापड घेवप. 4 भावंडां आसलीं जाल्यार सगळ्यांनी एकाच प्रकारचो शर्ट, एकाच प्रकारची पॅन्ट, आणि मागीर ते घेवन टेलरा कडेन वचप. टेलर सांगतालो 15 दिसांनी यो म्हणून. 15 दिसांनी गेल्या उपरांत तो सांगतालो अजून बटनां लावची उरल्या, आणखी 2 दिसांनी यो. आतां जर तुमच्या भुरग्यांक कपडे जाय जाल्यार तुमी इमिजिएटली खंयच्याय स्टोराक वयतात, इमिजिएट कपडे मेळटात. आमकां जी वाट पळोवपाक मेळ्ळी, जे आमकां वाट पळोवपाचे तेका लागून आमकां स्कील डेव्हलप जाले, ते आयच्या भुरग्यांक मेळना. सो म्हाका अशें दिसता की कॉन्शियसली आमी डिलेड ग्रेटिफिकेशन आमच्या भुरग्यांक कशें शिकयतले, आमी कॉन्शियसली आमच्या भुरग्यांक ना पचोवपाक कशें शिकयतले.
कारण आमी डिसायड करता, गोल डिसायड करता, सगळें हें करता, पण जिवनात थोड्यो गोश्टी मेळोंक ना जाल्यार डिझास्टर जायना. आमी आयज हांगा बसल्या, आमी आयज एसीत बसल्या, बरे लायट बी आसा, आमी मायक आसा, आमी उलयता. हे सगळे गोश्टी आमच्या कडेन आसा, आमच्या घरात सगळे गोश्टी आसा. पण तुमी इमॅजिन करा, शिवाजी महाराज तेंच्या काळात हे सगळे गोश्टी आसले काय? ते कांयच नसले. केन्ना ते मोटर बायकार बसोंक ना, केन्ना फ्लायटान भोंवंक ना, केन्ना एसीत बसोंक ना, आयस्क्रीम सुद्दां खावंक नासतले, कांयच करूंक ना. जिजाबाईन केन्ना मिक्सर लावंक ना. ते कांयच नासतना आमी अशें म्हणटले तेंचें जीवन फुकट गेलें आनी आमकां सगळें मेळटा म्हणून आमचें जीवन बरें आसा ना. सो मटेरियल थिंग्स जे आसात जे आमचें आयुश्य समृद्ध करतात अशें ना. सो ताका लागून आमी मातसो नियाळ करपाक जाय की ही सगळी रिलेशन आमच्या कडेन आसतना सुद्दां आमी आयची पिढी, फुडची पिढी डिस्टर्ब कित्याक आसा. आनी ताका लागून आमकां जाय थोडी स्कील, इमोशनल इंटेलिजन्स आमच्यात डेवलप जावपाक जाय. कशें आसा, ल्हान भुरगीं आसता, एक एग्जाम्पल दिता. सपोज एक 4-5 भावंडां आसा, सुटयेक एकत्र येयल्या आनी त्या भुरग्यांक कितें तरी कुकीज दवरल्या आनी ते कुकीज जो लास्ट उरलो ताका तुटलेले कुकीज मेळ्ळे, ब्रोकन कुकी मेळ्ळे, बाकीच्यांक बरें मेळ्ळे. मागीर तो भुरगो कितें करता, एक 4-5 वर्साचो आसा जाल्यार तो असो करता की म्हाका नाकात ते आनी उडयता. सो डिसअपॉयंटमेंटाक डिझास्टर सजमता. हे भुरग्याचें ओके, पण आमी व्हडले जाल्या उपरांतूय तशें करता काय? आमी जेन्ना बेजार जाता, आमी थोड्यो थोड्यो गोश्टी डायजेस्ट करूंक शकना, तेन्ना आमी डिसअपॉयंटमेंटाक डिझास्टर सजमता. सो हे म्हाका दिसता आमी आमच्या नियाळ करपाक जाय, आमचे इमोशन्स कशे आमी हे करतात. इमोशनल इंटेलिजन्साचे 4 कंपोनंट आसात. एक, म्हाका कितें इमोशन आसा हें म्हाका कळप, आयडेंटिफायींग युअर ओन इमोशन. सेकंड, आमकां जी इमोशन आसा ती आमकां बऱ्या भाशेन हँडल करपाक येवप. तिसरी गजाल, आमच्या समोर जो मनीस येता त्याच्या मनातली इमोशन आमकां आयडेंटिफाय करपाक येवप. आनी त्याच्या इमोशनाक चवथो कंपोनंट आमकां एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिवपाक येवप, जेणे करून आमी प्रॉब्लेमाक येवचे ना. म्हाका अशें दिसता की हेचेर आमी नियाळ करपाक जाय. आमी भुरग्याचेर अनकॉन्शियसली आमकां शिकोवंक मेळटालें कारण तो त्या टायम काळच वेगळो आसलो. पण आयच्या भुरग्यांक हें शिकोवंक मेळना, उलट रॉंग शिकोवंक मेळटा. कारण मोबायलार तुमी जर पळयलें जाल्यार किंवा टीव्ही वयले सिरियल पळयले, ती इमोशनली प्रोवोकेट करता. तुमचे इमोशन कूल डावन कशें करप, इमोशन हँडल कशें करप हें ते शिकयना. तेचे जे डायलॉग आसतात खुबशे तुमी जर ऑब्जर्व केले जाल्यार ते पळोवन भुरगीं उलोवंक लागतात. तुमी पेरेंटींग जर जॉयफूल हेणार पळयलें जाल्यार तुमची भुरगीं कशी कशी डेवलप जाता तें तुमच्या लक्षांत येतलें. आनी त्या हेचे तेंचे उलोवणे कशें आसा आनी तें आमी करेक्ट करूंक शकता. एक एग्जाम्पल दिता. हांवें जर तुमकां प्रश्न विचारलो टायम कितलो जालो जाल्यार तुमी एक म्हाका उत्तर दितले 5:45. दुसरें उत्तर येवंक शकता ह्याच प्रश्नाचेर टायम कितलो जालो कालच्या इतकेच. तिसरें उत्तर येवंक शकता तूं हांगा भाशण दिवपाक गेलो मरे, तुवें कित्याक घड्याळ बांदूंक ना, आमकां कितें विचारता. रायट, एकच प्रश्न पण तेची 3 उतरां. पयलें उत्तर नॅच्युरल उत्तर आसा, अडल्ट उत्तर आसा. दुसरें उत्तर आसा चायल्डाचें, आमच्या त्या भुरग्याचें उत्तर. तिसरें उत्तर आसा आमच्यातलो खाश्ट पेरेंट. म्हाका अशें दिसता की आमी हो बॅलन्स करपाक जाय. आमी आमचे इमोशन अडल्ट रिस्पॉन्सान दिवंक शकता काय, आमी आमचो संवाद हो सुसंवाद करूंक शकता काय. दुसरी गोष्ट म्हाका अशी दिसता की आमच्या नातेसंबंधात कारण इंटरपर्सनल रिलेशनशीप हो एक स्कील, हे पण एक स्कील आसा. पयलीं हे स्कील मानत नासले, पण आतां जेन्ना हे डिझास्टर येवपाक लागले तेन्नाच्यान दिसूंक लागले की हे स्कील आसा. आमी नातेसंबंध कशे दवरप. आमचे फ्रेंड्स आसतात खूब, पण आमी फ्रेंड्सांक नाते बरे डेवलप जावपाक जाय. त्याच्यासाठी एक संवाद जसो इम्पॉर्टंट आसा तशेंच म्हाका दिसता की आमी पजेशनाचे भावने पासून पयस रावप. कशें आसता, म्हाजो फ्रेंड म्हटल्यार म्हाज्या वांगडाच बसोंक जाय, म्हाजो फ्रेंड म्हटल्यार म्हाज्या वांगडाच भोंवपाक येवपाक जाय. तिसरी गोश्ट आसता, म्हाजो फ्रेंड न्ही, मागीर हांव जेच्या कडेन उलयना तेच्या कडेन ताणें उलोवपाक जायना. अशें जालें काय मागीर झगडी स्टार्ट जाता. ओके, सो स्पेस आमी दिवपाक, आमच्या रिलेशनाक आमी स्पेस दिवपाची गरज आसा. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हाका अशें दिसता की जशें हांवें म्हटलें की तुमच्या कडेन मटेरियल गोश्टीची रेलचेल जाली काय तुमी सुखी जातले अशें ना. तुमकां प्रत्येक गोश्ट एन्जॉय करपाक येवपाक जाय. जे कितें आमच्या कडेन आसा तें सगळें आमकां हॅपी, आमी कशें तो क्षण आमी कशें एन्जॉय करतले, तो आमी सार्थक कशें करतले हें पळोवपाक जाय. आनी हेच्या बरोबर जशें आयज तुमकां फेलिसिटेट करतात ते मेरिटासाठी, तुमी जे मार्क्स जोडल्या तेच्यासाठी फेलिसिटेट करतात. पण सपोज तुमी फाल्यां मेडिसिनाक गेले, इंजिनियरिंगाक गेले, आदवोकेसी शिकोवंक गेले
जाल्यार ह्या सगळ्या हाका एक स्पेशल स्कील जाय पडटा आनी हे स्कील तुमच्यात आसतले तुमी केन्ना आयडेंटिफाय करूंक नासतले. हांव एक एग्जाम्पल दिता. वेन आय वॉज स्टुडंट आमच्या मान्यान हांव शिकलो, जेन्ना कोण तरी असो भाशण दिवपी येतालो तेन्ना कितें करताले, आमकां सकयल बसयताले आनी तो येवन उलयतालो. एक 5 मिनटां नवीन मनीस पळोवपाक मजा दिसता. मागीर सगळे तकले वयल्यान वयता. मागीर आमी हेका चिमटो काड तेका चिमटो काड स्टार्ट करता. आनी एक उद्योग आमी करताले, केन्ना केन्ना शर्टाचो दोरो येता पळया, तो काडप आनी दुसऱ्या भुरग्याक चेणी बांदप. आतां हे दिसता नॉटीनेस कसो, पण ही एक इम्पॉर्टंट स्कील आसा हें म्हाका कळ्ळें वेन आय जॉयन मेडिसीन. आनी फर्स्ट टायम जेन्ना म्हाज्या प्रोफेसरान म्हाज्या हाताक इंजेक्शनची सिरींज दिली आनी सांगलें पेशंटाक तोच, तेन्ना म्हाका कळ्ळें जो बरी शेणी बांदूंक शकता तो बरी इंजेक्शन दिवंक शकता. कळ्ळें न्ही? सो अशे स्कील आमच्या भुरग्यांचे खूब आसतले, ते तांकां आमी आयडेंटिफाय करपाक तांकां शिकोवप हें म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमी कॉन्फिडन्स हो शब्द म्हणटा. कॉन्फिडन्स केन्ना येता, जेन्ना म्हाका म्हाजी कॅपॅसिटी कळटा. सो कॉन्शियस अवेरनेस ऑफ आवर कॅपॅसिटीज अँड लिमिटेशन मिन्स कॉन्फिडन्स. आमकां आमची क्षमता आनी मर्यादा हें आमकां खबर आसा. आमकां क्षमता जी आसा ते आयडेंटिफाय करून विकसीत करपाचें आसा, मर्यादा आसा ती कमी करपाचें आसा. लास्ट पॉयंट हांव तुमच्या कडेन शेअर करता, दॅट इज रिगार्डिंग सोशल इंटेलिजन्स. आमी ज्या जगात रावता त्या जगात सोशल इंटेलिजन्स कमी जाल्लो आसा. म्हणून हांव एग्जाम्पल दिता. आमी खूब फावटी म्हणटा की आमची संस्कृती, भारतीय संस्कृती, एक्चुली आमच्या बारीक बारीक मनशा कडेन ही संस्कृती आसता. हांव एक स्टोरी सांगता. स्टोरी म्हटल्यार घडलेली गोश्ट. 10 वर्सां पयलीं आमच्या सायडीच्या सिंधुदुर्ग एडिशनाक तरुण भारताच्या एक न्यूज येयली. न्यूज अशी आसली की सावंतवाडीत एक मेडचें काम करपी, मोलकरणीचें काम करपी एक बायल, सुरेखा भोसले तिचें नांव. तिका एक चेडो आसलो शुभम नांवाचो. तो 12वीत आसतना ताका कॅन्सर डेव्हलप जालो. ऑब्वियसली ती बायल पयलीं सावंतवाडी सारक्या गांवांत 25,000 रुपया सारकी रक्कम ही एका मोलकरणीसाठी 6 म्हयन्याचें इन्कम, आनी तिचे कडेन कोणें मागूंकय येतलो नासलो. तरी सुद्दां त्या बायलेक अशें दिसतालें की ही म्हाजे पयशे न्ही, आनी हे पयशांचें कितें करप हें ती चिंतून रावताली. आनी तिणें एक पेपरात न्यूज वाचली की आमच्या बांदा आनी सावंतवाडीच्या मदीं एक गांव आसा इंसुली म्हणून, थंय एक मनीस आसा, ताका कॅन्सर जालो आनी ताका मदतीची गरज आसा. ह्या बायलेन आपल्या घरांतले पयशे उचलले आनी ताच्या कडेन व्हरून दिले. हे पेपरात सुद्दां हेच्यामुळे छापून येयले की ती झाडू पोचा करपाक तरुण भारताच्या ऑफिसाक वयताली, नाजाल्यार ती कोणाक कळटलें सुद्दां नासलें. हे आसा आमचो सोशल इंटेलिजन्स. तेच्या साठी शाळेंत शिकचें पडना. आमच्याच परंपरेन आमच्या मेरेन हें पावलेलें आसा. म्हाका अशें दिसता की तुमी पेरंट्सांनी तुमच्या आजूबाजूक हें आयडेंटिफाय करून तुमच्या भुरग्यां मेरेन पावप. ह्या दिसांनी आमचो संवाद कमी जाल्लो आसा. आमी भुरग्यां कडेन खूब कमी उलयता. म्हणजे म्हाका केन्ना केन्ना अशें दिसता की आमी हे जे संचीत जे आमच्या मेरेन पावले ते पुढच्या पिडये कडेन दितले काय ना. एक गोश्ट सांगता तुमकां खबरय आसतली ती. कावळ्याचं घर, शेणाचं आणि चिमणीचं घर मेणाची ही गोष्ट ऐकल्या तुम्ही? माझ्या एजची असतात त्यांनी ऐकली आसतली. ती मराठीतली गोष्ट तुमकां अशी दिसता फुडल्या पिळगे कडेन पावतली ती? म्हाका अशें दिसना. पूण ह्या गोश्टीचो इतिहास कितलो आसा खबर आसा? 1000 वर्सांचो. 1000 वर्सां पयलीं चक्रधर स्वामीच्या गिळा चरित्रांत ही गोश्ट आसली आनी ती आई भुरग्याक सांगताली, ती मागीर तेच्या भुरग्याक सांगताली. अशें करीत करीत आमच्या मेरेन ती पावल्या. पूण आयज आमी टीव्हीच्या जमान्यांत भुरग्यांका टीव्ही दाखयता, मोबायल दाखयता, ताका बिजी करता त्याच्यात. माझ्या कडेन खूब पेशंट येतात, पयलीं तांकां इंट्रोड्यूस कोणी केल्लें आसता? पेरंट्सांनीच केल्लें आसता मोबायला कडेन. जर तुमी भुरग्यां कडेन उलयले, तांकां टायम दिलो, तेंच्या वांगडा खेळ्ळे, तेंचे इमोशन तुमी समजून घेतले, म्हाका दिसता भुरगीं मोबायल आनी हेच्या कडेन वचचीं ना. पण म्हाका खबर ना, पूण लोक सांगतात, पेरंट्स सांगतात म्हाज्या कडेन टायम ना. एक्चुअली नळाक आमच्या कडेन उदक येयल्या, भायर वचचें पडना, मिक्सर आसा, वांटोवचें पडना, आनी तरी सुद्दां लोक जर म्हणटात की आमच्या कडेन टायम ना, तर म्हाका दिसता आमी पुनर्विचार करपाची गरज आसा. हांव हांगा आटोपे घेता. हांवें म्हाजें शेअर करपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका जे म्हत्वाचे मुद्दे दिसता पेरंट्स आनी स्टुडंटांसाठी ते शेअर करपाचो प्रयत्न केलो. तुमी तेच्यार विचार करात. म्हाका हांगा येवन उलोवपाची संदी दिली. मिनिस्टर सराच्या फुड्याक म्हाका उलोवपाक मेळ्ळें, तेंच्या बद्दल तेंचे आभार मानता. तशेंच सगळ्या आयोजकांचे आभार मानता आनी तुमचे सगळ्यांचे. तुमी म्हाका आयकून घेतले त्या बद्दल धन्यवाद. डॉक्टर, खरंच तुम्ही जे विचार मांडले, ज्या पद्धतीने हांगासर मांडले ते एकदम शास्त्रीय पद्धतीने अशें आसा की
एक सर्जरी करता पळय त्याच जाग्याचेर तशी तुमी सगळे विचार मांडले हांगा आनी विथ एग्जाम्पल्स दिल्या बद्दल म्हाका दिसता प्रत्येक भुरग्यांच्या मनान हो विचार आयला की आमी आमच्या सभोवताली कितें करपाक जाय कशें वागपाक जाय आनी हाव टू कंट्रोल इमोशन्स एंड लेट्स गिव बिग अप्लॉज फॉर डॉक्टर रुपेश पाटकर वंडरफुल इमेज स्पीकर. अशेच विचार मांडपी आनीक वक्तो हांगासर येवपाचो तो आमकां हांगासर गेस्ट ऑफ ऑनर लावलेलो आसा. तेजी हांव थोडक्यान म्हायती दिता. त्यांच्या शिक्षणा बद्दल आयकून घ्या. तेंच्यांनी MSc केले, B.Ed केले आणि वॉज अ टॉपर इन गोवा युनिव्हर्सिटी इन द इयर 1990. MSc Electronics, he passed through Goa University in the year 1990. He was appointed as grade 1 teacher in physics at Harmal Panchakoshi Higher Secondary School in August 1990. He worked in the capacity of principal of Harmal Panchakoshi Higher Secondary School from June 2002 to August 2007. Selected as Assistant Director of Education through GPSC, that's Goa Public Service Commission, in September 2007. It dealt with matters of special schools, regular schools in the state of Goa. Various schemes handled at Director of Education by him was schemes for children with special needs, Bal Bhavan, incentives to SC and ST girls, Rashtriya Madhyamik Shikshan Abhiyan. He worked as a zonal officer, North Zone Education Department, Mapsa, Goa, between September 2015 to August 2018. He worked as a secretary of Goa Board of Secondary and High Secondary for 3 tenures, that's from 6/1/2011 to 11/12/2011, 2012 to 2015, 2018 to 2020. Well, ladies and gentlemen, during his stint, various achievements about him at Goa Board. Just to share out certain things, the implementation of centrally sponsored scheme Ignite through Department of Science and Technology, Government of India, centrally sponsored activity to tap hidden potential of students from class 1 to class 12 and to spot the empathic young talent of our society and nurture them to be a responsible leader in future. Completed digitalization of old records, public exam results from 1977 till 2000. Revised scheme of children with special needs to avail educational concession provision to provide reader and writers. Revisited pre-vocational schemes for class 10 to drop one of the special amounts math, science, social science and replaced by pre-vocational subjects. Implementation of online examination forms and internal assessment marks for public examination from 2018 onwards. A transfer of credits at TOC of subject schemes with National Institute of Open Schooling, New Delhi. Modified schemes of examination for CWSN, Higher Secondary HSC. Online program for recognition of school affiliated to the Goa Board under offering and all service of the board through Goa online mode. Successfully conducted public examination of March-April 2020 for class 10 and 12 during COVID-19 pandemic. Also formulated schemes for passing for the public examination of March and April 2021 in view of cancellation of public examination HSSC. This is done in extensive consultation with the government. He successfully conducted public examination of March-April for class 10 and 12 during COVID-19. He implemented terminal system first term and second term for class 10 and 12 for the year 21-22. Introduced internal assessment schemes for private candidates answering SSC and higher secondary. New subject of astronomy and fine arts have been introduced in class 10 from academic year 21-22. Ladies and gentlemen, let's put a big round of applause to the chairman of Goa Board of Secondary and Higher Secondary School, Alphabet of Goa, Mr. Bhagirath Govind Shetty. It's a pretty long biography because his achievements are so good and he's going to inspire us with his lot of ideas and thoughts, ladies and gentlemen. So we need to listen to him very patiently and grab information and his thoughts as good as possible. Sir, it's up to you. Thank you. सगळ्यांना नमस्कार. माचे बशिल्ले गोंय राज्याचे मिनिस्टर टुरिझम, IT आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन आणि प्रिंटिंग अँड स्टेशनरीचे मिनिस्टर, या भागाचे ते आमदार आणि एका निस्वार्थी भावनेन जनतेची सेवा करणारे अशे सर रोहन खंवटेजी, माचे राणी हजरसाद स्वप्नील चोडणकर, सरपंच पेनदा फ्रांसाचे, मॅडम सोनिया पेडणेकर आसा, सरपंच सुकूरची, तसेच मॅडम कविता आसा, ZP, तसेच म्हजे मित्र डॉक्टर रुपेश पाटकर, ताचे हांगा ल्हानशें पण बरें इंटरॅक्टीव सेशन जाला. हांव ऑर्गनायझरांक रिक्वेस्ट करता
की तांच्यांनी ताजेर जे सेशन आसा ते जवळ जवळ एका वराचे दवरचे, जे इंटरॅक्शन अशें जातलें अशें. फुडें केन्नाय जर हे मेळ्ळी संदी तुमकां मुद्दाम तांचे दवरा. हांव खूब वेळार डॉक्टर रुपेशाक वळखता बरेच वर्सां आनी बरी तो इंटरॅक्शन पॅरंट्सा कडेन स्टुडंट्सा कडेन बरे तरेन करूंक शकता अशें. अन्य सगळे मानेस्त आसात हांगा, सगळे विद्यार्थी जांचो हांगा सत्कार जातलो, पॅरंट्स आसात, ह्या भागांतले सगळे तुमी नागरीक आसात. सगळ्यात प्रथम हांव जांचो आज हांगा सत्कार जातलो अशे 10वेंतले सगळे विद्यार्थी तशेंच 12वीचे जे पास जाल्ले आसात त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे हांव अभिनंदन करतां. आनी फुडें जी खंयचीय परीक्षा आसूं तातूंत एक जीवन नांवाची एक परीक्षा आसतली किंवा जीवन नांवाचो जो बोर्ड आसतलो, त्या जीवन नांवाच्या बोर्डात तुमी सगळे जाण यशस्वी जावचे अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां. ही म्हजी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. एक हे सगळें सांगता आसतना तुमकां जे 10वेक जे भुरगे आसात, जे 10वेक पास जाल्ले आसात, तांकां सांगता की बरेचशे वेळ तुमी आतां आयकलें आसा की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या, पूण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या ती 9वे पासून आमी सुरू करता आनी ताजो हळू ती 12वी पर्यंत पावतली. सगळ्यांनी एक रॉंग नोशन आसता की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आयली काय 10वीची परीक्षा ना आनी 12वीची परीक्षा ना. तर अशें कांय आसचें ना. तुमकां मात्र 12वीची परीक्षा ही दिवचीच पडटली आनी त्याची तयारी तुमकां आत्ता पासून सगळी करची पडटली, जे 10वेक पास जाल्ले आसा त्यांचे खातीर. आनी जे भुरगे 12वी पास जाल्ले आसात तांच्या खातीर तुमचें जे ग्रॅज्युएशन आसा किंवा तुमचो जो डिझायर्ड जो गोल आसा तो गोल तुमी वेवस्थीत करात आनी तो करता आसतना बरेचशे जे स्किल्स आसात ते तुमकां स्किल्स घेवचे पडटले. पर्वरी ही जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा हांव पळयतां, हांव हांगा काम करता ह्याच भागात आनी त्यामुळे पर्वरी बरेचशे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, जी सर रोहन सरान जी केल्ली आसा आपल्या कारकिर्दीत, तातूंतल्यान एक हांगासरलो एक जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आसा तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ते केन्ना तरी हांगाच रोखडोच लागीं पावला अशें दिसता. आनी बाकीचे अन्य जे आसा लायब्ररी आसतली किंवा अन्य मल्टीपर्पज अशे हॉल आसतले, ह्या सगळ्या हॉलांचो किंवा ह्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जे 12वीक जे भुरगे पास जाल्यात आनी जे 10वेक आतां पास जावन फुडें वतात तांच्यांनी हांचो ह्या सगळ्या फॅसिलिटीजो उपयोग करून घेवचो आनी आपलें करियर घडोवचें. जे 12वीचे भुरगे पास जाल्ले आसतात हे सगळे करता आसतना ग्रॅज्युएशना उपरांत तुमी एक लक्ष दवरचें पडटलें की एक UPSC म्हणून एक परीक्षा आसता, युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन, आनी ताका आनी एक पॅरलल परीक्षा जी स्टेट लेवलचेर जाता, जी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन म्हणून आसा. तातूंतल्यान सिव्हिल सर्वंट्स तयार जाता आनी ही UPSCची जी परीक्षा आसता ती अत्यंत खडतर परीक्षा आसतना. जेन्ना तुमी GPSCची परीक्षेची तयारी करता आसतना किंवा UPSCची परीक्षेची तयारी करता आसतना GPSC तुमच्यान आन्सर करून जाता आनी हे सगळे ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत तुमकां करचें पडटलें. हांव मुद्दाम UPSCची परीक्षा कित्याक तुमकां आन्सर कर म्हणटा, तर UPSCची परीक्षा तुमी आन्सर करता आसतना तुमकां कळटलें की अरे आपूण सोशल सायन्स शिकूंक जाय, की सोशल सायन्सान हिस्ट्री आसा, जिओग्राफी आसा, ह्या देशाचो इतिहास कितें, ह्या देशाची जिओग्राफी कितें आसा, जाल्यार ते खरें इन डीपर सेन्स तुमी ते शिकतले. आनी म्हणून UPSC परीक्षा पास जावं भितरल्यान यश तुमकां मेळो किंवा न मेळो, पूण भितरलो जो आनंद जो आसा तो आनंद तुमी घेतले जाल्यार UPSCची परीक्षा तुमी अत्यंत म्हत्वाची आसा आनी तुमी घेवंक जाय. हे सगळें सांगता आसतना हांव आनी एक मुद्दो थंय मुद्दाम हें करता की जी आमची न्युमरिकल एबिलिटी आसतली किंवा जी रिजनिंग जे आसतलें हे सगळें ह्या परीक्षेच्या माध्यमांतल्यान तुमी शिकोवंक जाय आनी हे शिकता आसतना आनंद घेवंक जाय. पूण अशें न्ही की म्हाका मार्क्स वती जशें रुपेश सरान सांगलें की मार्क्स वती आमी जाता, सगळेच जाण आमी मार्क्स वती जाता. म्हजे कडेन अशे भुरगे येतात जो एका मार्का खातीर रडटात, एका मार्का खातीर रडणारे भुरगे पास जावपा खातीर रडटात आनी एका मार्का खातीर भुरगो रडटा कित्याक तो टॉपर स्टेटीड टॉपर येवंक ना म्हणून रडटा. जी हे सिच्युएशन पळय, 99% पडला पूण तो टॉपर येवंक ना स्टेटीक म्हणून तो दुखी आसता आनी ताच्या घरांतय तितलेंच जे वातावरण आसा दुःखदायक वातावरण ते तितलेंच आसता. आनी हो एक भुरगो आसा जो एका मार्का खातीर रडटा कित्याक तो पास जावंक ना. हातूंतले ही सिच्युएशन पळयात कशी आसा ती. म्हणजे आमी शिक्षण घेता आसतना आमकां एक आनंद मेळूंक जाय आनी हे सगळें करता आसतना आनंद मेळून तुका जॉब आसाच ना अशें ना.
तुम्ही कितेंय जर तुम्ही ठरयलें न्ही तुमकां ह्या तुम्ही जे सगळे जाण हांगा जे आयल्या ह्या धर्तीचेर जे आयल्यात ते कितें ना कितें तरी करपाक जाय आनी प्रत्येकाच्यात एक क्वॉलिटी आसा. अशें नासतलें की 99% आलो म्हणजे तो सदांच टॉपर उरतलो असो ना. अशेंय आसा SC वर्मा म्हणून तुमी नांव आयकलां आसतलें. SC वर्मा हो फिजिसिस्ट आनी ताचे युट्यूबाचेर MSc फिजिक्स आणि तो युट्यूबाचेर ताचे बरेचशे जे चॅनल्स आसा बरेचशे ताचे जे रेकॉर्डिंग आसा इट इज बेस्ड ऑन फिजिक्स. बेसिक फिजिक्स आसतले जे सिंपल पेंडुलम आसतलो किंवा तुमचे सिंपल हार्मोनिक मोशन आसतलो बेसिक्स जे लायव्ह आमकां जे डेली युजात जे मेळटा त्या हेचेर तो एक्सपेरिमेंट करता. आनी हो SC वर्मा जस्ट 45% टुवेल्थाक पूण फुडें ताणें आपलो करियर असो घडयलो की तो IIT थंय तो शिकोवपाक लागलो आनी प्रोफेसर जालो. ताचे मुद्दाम पळय इंग्लीश व्हडली पॉलिश आसा अशी इंग्लीश ना बट द कॉन्सेप्ट ताचे आसा आनी ताणें आपलें घर जें आसा तें घर एंटायरली एक्सपेरिमेंटाचेर केल्लें आसा. टोटल ताचें कसलें तुमकां एक्सपेरिमेंट मेळटा ताचेर कोणी मिमय केल्ले आसा पूण तें वेगळी गजाल. पूण ताचें जर तुमी शिकपाक जाय जाल्यार फिजिक्स शिकलो जाल्यार SC वर्मा खातीर ताचो जीवन प्रवास तुमी करा. युवल हरारी नांवाचें एक बेस्ट बुक सेलर आसा जाचे 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी म्हणून एक पुस्तक आसा. मुद्दाम तें खबर ना जाल्यार बरोवन घेयात. 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी बाय युवल हरारी. ताचेर एक एज्युकेशन नांवाचो एक टॉपिक आसा आनी तातूंत तो असो म्हणटा की फुडें आनी 2040 पर्यंत अशें आसतलें की तुमी जशें जशें शिकतात ते शिकल्या उपरांत तुमी एक पर्टिक्युलर सपोज एक तुमी मेडिसीन करता आसात किंवा इंजिनियरींगचेर ट्रेड करता आसात जाल्यार ते शिकल्या उपरांत तुमकां कळटलें की अरे हें आपूण कित्या खातीर केलें. आतां जॉबाक कांय ऑपॉर्च्युनिटी कांयच ना तोपर्यंत ऑब्सोल्यूट जाल्लें आसता. तर तुमचे कडेन जे स्किल्स जे आसात तुमचे आज जर स्किल्स जर सपोज स्विमींगचे आसत किंवा आज जर तुमचे कडेन स्कील बरी बॅडमिंटनपटू आसत किंवा तुमचे फुटबॉल म्हणून आसत किंवा संगीत जर आसत योगा तुमी बरे तरेन करता जाल्यार ते दवरूंक जाय. तशेंच दवरूंक जाय आनी ताका ते अपग्रेड करीत रावूंक जाय. कोण सांगता की कालांतरान हीच जी स्कील आसा तुमकां ती तुमच्या जिवनांत ती बरी यूज जावंक शकता. म्हाका बरी याद जाता की सुबोध केरकर डॉक्टर सुबोध केरकर म्हणून आमचो गोवन आसा जो बाय प्रोफेशन ही इज MBBS. बाय प्रोफेशन ही इज MBBS पूण एक बरो नामांकीत चित्रकार स्कल्पचर जाचे ऑल ओव्हर द इंडिया ऑल ओव्हर द बऱ्याचशा जगात ताचे जे स्कल्पचर आसा ताका बरी किंमत आसा. ताचे प्रोफेशनच ते आसा. तेणी केलें MBBS पूण मनांतल्यान काळजांतल्यान सगळ्या शरिरांतल्यान ताचे सगळे जे आसा ते स्कल्पचरा खातीर केल्लें आसा. म्हणून जे आवय बापूय हांगा आसा तांकां मुद्दाम हांव सांगूंक शकता की तुमच्या भुरगो जर एका पर्टिक्युलर एक्टिविटी जर बिजी जर आसत जाल्यार ती समजा की तो ताजो एटिट्यूड तो ताजो नेचर ते ताजें भवितव्य आनी ते भवितव्य आमी खंय तरी जिते धरूंक जाय. त्या भवितव्य अशें सांगूंक अरे ते कित्याक कितें करता आतां ते आमकां लश्कराचे भाकरीत कित्याक बसता ते तर अशें करूं नाका. ते प्रोफेशन ताचे फुडल्या काळात ते ताचें प्रोफेशन आसतलें. युवन हरारी त्याच हातूंत सांगता की येणाऱ्या काळात जेचे कडेन डेटा आसा मोबायल डेटा न्ही पूण जेचे कडेन डेटा आसा तुजे कडेन लँड आसत तुजे कडेन पयशे आसत कांय कामाचें ना पूण येणारो काळ जो आसा तो डेटा वील बी द मोस्ट इम्पॉर्टंट. हो डेटा कसलो तर तुमचे सोशल डेटा म्हणजे तुमचे कडेन तुमी कितल्या जाणां कडेन संपर्क करतात. तुमचे कडेन एक असो डेटा आसा की ह्या इतल्या लोकांक ह्या तरेचे कपडे आवडटात इतल्या लोकांक ह्या तरेचे गाडयो आवडटात. हो डेटा ह्या इतल्या लोकांक हे पुस्तक वाचपा खातीर आवडटा. हे इतले लोक हे पुस्तकां वाचीत ना पूण ते ग्रावंडार आसतात किंवा नवीन बाबाचो स्ट्रक्चर आसत आर्किटेक्चर आसत इंजिनियरींग आसत किंवा मेडिसिनच्या बाबतींत आसत जाल्यार हो जो सगळो जो डेटा जो दवरता सो कोणा जर डेटा सायन्स जाता जे येता किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा हो जो डेटा दवरता तो ही वील बी द किंग ऑर शी वील बी द किंग. म्हणून हे सुद्धा तंत्र आमकां अत्यंत महत्वाचें आसा. हे तंत्र आमी सांबाळपाची अत्यंत गरज आसा. आजकालचे हे जे 10वी आनी 12वीचे हे भुरगे आसतले दे आर युजींग इन मोबायल आनी सॉरी टू से म्हणजे म्हाका एकदा रॉंगली दे इंटरप्रेट मी म्हणजे कशें जाता की हांव म्हणटा की मोबायलाचो सामको दुश्ट म्हणजे मोबायलाच्या अगेन्स्ट कितें उलयता जाल्यार शेटी उलयता पूण ना मोबायल यू हॅव टू यूज इट बट देर इज अ सर्टन टायम फॉर इट. देर इज अ सर्टन यू हॅव टू लिमीट युअर एक्टिविटी आनी बरोय वापर करूंक जाय. आणि मोबाईल करता आसतना म्हणजे अशें न्ही की तातूंतले बरेचशे गोश्टी आसा ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसत. तुम्ही आता पळयात वेन यू गो टू द एअरपोर्टाचेर डीजी यात्रा म्हणून जे ऍप आसा म्हणजे ज्याच्यात फुल डेटा तुमचो थंय आसा. तो डेटा तुम्ही स्कॅन करा आणि यू कॅन वॉक अवे. तुमकां ते सेक्युरिटीन रावूंक जाय आनी कितें कर अशें कांय ना. यू कॅन जस्ट वॉक अवे. यू कॅन ड्रॉप युअर बॅग अँड वॉक अवे. जी आमी आतां 11वेक आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तुमीय कदाचित शिकला आसतले. हो ह्या तरेचो डेटा आणि हाजेरय तुम्ही बारीकसाणेन तुम्ही लक्ष दवरूंक जाय. आणि एक वता सांगता की अशें समजा की तुम्ही
इट विल नॉट बी अ केक वॉक, म्हणजे सहज तुमकां मेळटा अशें ना. तुमकां हे त्रास हे घेवचेच पडटले, तुमकां वाचन करचेच पडटले, तुमकां प्रयत्न हे करचे पडटले. प्रयत्ना शिवाय तुमकां कांयच करूंक, प्रयत्न म्हणजे अशें न्ही, पूण तुमची जी क्वॉलिटी आसा, तुमच्या आंगात जी क्वॉलिटी आसा ताका खंय तरी उर्जा दियात, ताका खंय तरी सपोर्ट करात. एक वता वता आसतना हांव एक ल्हानशी एक गोश्ट सांगता, जो आल्बर्ट आयन्स्टायन, जेणी E=mc² नावाचो फॉर्म्युला यूज केलो किंवा जो काढलो, जो रिसर्च केले. E=mc². कितें म्हणटा ताका? E स्टँड फॉर एनर्जी, M स्टँड फॉर मास, C स्टँड फॉर वेलोसिटी. व्हेरी गुड. पण आज आणि एक लक्षात दवरा, E स्टँड फॉर एक्सलन्स. खंयच्याय फिल्डात जर तुमकां एक्सलन्स जर घेवंक जाय जाल्यार इट इज विथ E=mc². M स्टँड फॉर मोटिवेशन. असे जे प्रोग्राम असतात आज राहून सगळ्यात जो हो प्रोग्राम केल्लो आसा हातूंतल्यान तुम्ही मोटिवेशन घेवंक जाय. ताका ना देणारे खूप जाण आसता, पूण दिवपाकय जी इच्छा लागता, जी दानत लागता ती तांच्यात आसा. म्हणून यू हॅव टू बी ग्रेटफूल टू हिम, यू हॅव टू मोटिवेट. आणि तांचे जे पॉलिटिशियन म्हाका भरपूर, म्हणजे त्या पॉलिटिशियना कडल्यान भरपूर घेण्यासारखे आसा. म्हणजे अप टू डेट, म्हणजे सकाळी ते म्हाका म्हणजे एकदा ताका न्हिदय आसना, 4 ते उठ्ठा आसतले, मागीर तातूंत आपली दररोज ऍक्टिव्हिटी करप ऑलवेज. म्हणजे तांकां खबर आहा की संक लोक येतले, लोकांचे प्रश्न संक सुरू जाता किंवा इवन 5 सुरू जाता. सो ते जे आसा ते मोटिवेशन, ते इन्स्पिरेशन आमी घेवंक जाय. आणि दॅट इज वाय ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन. इट इज बिकॉज ऑफ दिस E=mc². E स्टँड फॉर एक्सलन्स, M स्टँड फॉर मोटिवेशन, and C stand for commitment. हांगाच्यान तुम्ही इन्स्पिरेशन घेतले. इफ देर इज नो कमिटमेंट, देर इज नो, यू विल नॉट गेट द सक्सेस. सो बरोवन घेयात खंय तरी. E stand for excellence. To achieve excellence, you have to get motivation and double the commitment. C stand for commitment. So असो हो आल्बर्ट आयन्स्टायन आपल्या प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटींतल्यान एकदा बसीकडे वता आसतना त्या बस स्टँडाचेर तो रावलो आणि ताका एक यंग भुरगो जो सामको बिल्डअप आशिल्लो, टी शर्ट घातलेले आणि 6 पॅक्स काय 7 पॅक्स अशे करून छाती फुडें काडून आणि असो उबो रावलो. आणि आल्बर्ट आयन्स्टायन म्हणजे तुमकां खबर आसा की तो जमाना आसलो की तेन्ना टीव्ही नाशिल्ली, म्हणजे ताचो फोटो कोणाक खबर आसता. पूण ही जी देवता आसा, फिजिक्साची देवता आसा, जेचेर अनेक जाणांनी ताचेर रिसर्च केल्ले आनी आपले PhD घेतले, अशी ही देवता आल्बर्ट आयन्स्टायन. एकदा बटनाचो बटन वयर सकयल अशें लावपी, किंवा एक पांयार शूज आसतलो तो काळो आसतलो, दुसरो धवो आसतलो, ताका काय बांदना, केस खंयचे उलोवप असो. आणि असो आल्बर्ट आयन्स्टायन तेन्ना फोटो ना, बट ताचे रिसर्चाचेर खूब जाणांनी काम केलें, रिसर्च ताचे आणि PhD घेतलेली. असो आल्बर्ट आयन्स्टायन ह्या भुरग्याक पळयता, यंग भुरग्याक पळयता आणि थोडो हे जाता, म्हणजे ताका विचारचे कित्याक तेजे फिजिकल सेन्सान न्ही, पूण ताच्या हातात पुस्तकां आसली म्हणून ताका एक क्युरियोसिटी निर्माण जाता. म्हणून आल्बर्ट आयन्स्टायन त्या भुरग्याक विचारता, जो बस स्टँडार उबो रावला आनी हो आतां थंय आसा. ताका विचारता आयन्स्टायन की यंग मॅन, मे आय नो हू आर यू? यंग मॅन, मे आय नो हू आर यू? आणि तो तर आपल्या सामको छाती बिती फुडें काडून अशी पुस्तकां धरून तो म्हणलो आणि येना, म्हणजे ताका ते हे कोण म्हातारो असं काय म्हणटालो. पण आल्बर्ट आयन्स्टायन ताची इंट्रोड्युशन इतल्याच खातीर केली की ताच्या हातात जी आसली न्ही, ताच्या हातात पुस्तकां आसली आणि सगळी जी पुस्तकां आसली ताणें अशें वापरून पळयलें की सगळी जी पुस्तकां आसली सगळी पुस्तकां फिजिक्साची. म्हणून ताका ती उत्सुकता निर्माण जाली की हो कोण हो भुरगो म्हणून तो विचारता, यंग मॅन, मे आय नो हू आर यू? आता ह्या म्हाताऱ्यान विचारलेलेच आसा म्हणून हो यंग मॅन उत्तर दिलो ताका. तो म्हणटा, आय एम डॉक्टर इन फिजिक्स. आय एम डॉक्टर इन फिजिक्स म्हणजे आपूण फिजिक्सांत PhD घेतलेली आसा. ताका खबरच ना की आपल्या फुड्यान जी ही जी देवता उभी आसा त्याच्या रिसर्चाचेर, त्याच्या कामाचेरच आपण PhD घेतल्या म्हणून ताका खबर ना. आणि हे सगळें जाल्या बरोबर तो आय एम डॉक्टर इन फिजिक्स. आणि तो मागीर आता हो जो यंग मॅन आसा न्ही, हो म्हणटा अरे आपली ओळख करून दिली, आता हो कोण हो म्हातारो आपणाक विचारपी आसा म्हणून तो विचारता. अँड बाय द टायम ओल्ड मॅन, मे आय नो हू आर यू? बाय द टायम ओल्ड मॅन, मे आय नो हू आर यू? तू कोण, तुजी तरी ओळख करून दी म्हणून म्हाताऱ्या मनशाक. आल्बर्ट आयन्स्टायनान जे उत्तर दिलां न्ही तेच कदाचित म्हजो हे जो मॅसेज आसतलो तुमकां सगळ्यांक. Albert Einstein, with a humble tone, humbly he replied, young man, I am student in physics. Young man, I am student in physics. त्याने असे म्हणून ना तुझी PhD घेतल्यावर की आपल्या रिसर्चाचेर, but I am student in physics.
तुम्ही सगळेच जण जर सपोज या जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्याटप्प्याचे जर विद्यार्थी जर झाले असत, प्रत्येक गोष्ट जर तुम्ही शिकत गेल्या, आज किती नवीन आपण शिकला आणि विद्यार्थी म्हणून जर तुम्ही रावले जाल्यार म्हाका दिसता जीवनात तुम्ही सदोदीस हॅपी रावतले, सदोदीस तुम्ही सुखी जातले, सदोदीस तुमकां यश रावतलें. हांव ऑर्गनायझेशन थँक्यू म्हणटा हांगा म्हाका ही संदी दिली आनी तुमचे कडेन इंटरॅक्शन करपाक दिलें. त्याच बरोबर माननीय मंत्र्याक हांव धन्यवाद दिता. थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट. देव करू सर, खरेंच तुमचे विचार आमच्या भुरग्यांच्या मनात खूपशे ते घर करून उरतले आणि जे तुम्ही हांगासर विचार मांडले ते आपल्या जिवनात ते उपयोगी हाडटले. तशेंच ह्या सुवातेर म्हाका एक कोट मेळ्ळा हांगासर. कोट म्हणजे कोट बाय वन जेंटलमॅन कॉल्ड माल्कम एक्स. ही सेज एज्युकेशन इज पासपोर्ट टू द फ्युचर. Education is our passport to the future. For tomorrow belongs to the people who are prepared for it today. We have to be prepared to face tomorrow. आणि या खातीर सरांक सांगला त्या प्रमाणे डेटा इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. सो थँक्यू सर फॉर युअर थॉट्स ऑन दिस ओकेजन. लेडीज अँड जेंटलमॅन, ओके, नेक्स्ट ऑन स्टेज ज्याच्या कल्पनेतून हो कार्यक्रम आयज आमी घडोवन हाडटा. गेली कितकीशीं वर्सां हांगासर घडोवन हाडले. एक सामान्य माणूस आणि जेणे विचार केलो की आपल्या पारंपारीक बिझनेसापेक्षा दुसरें कितें तरी करुया आणि वी वॉन्टेड यंग पीपल टू रिप्रेझेंट आवर पीपल, आवर गोवा. आणि ह्या मनशान पॉलिटिक्सांत पांय घातलो, समाज सेवा केली आणि आयज तो आमच्या सगळ्यांच्या मना काळजान घर करून आसा. तो म्हणजे आमचो लाडको आमदार आणि गोंय राज्याचो सद्याचो टुरिझम इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मिनिस्टर, तशेंच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आणि प्रिंटिंग एसोसिएशनचो मिनिस्टर बाब रोहन अशोक खंवटे. म्हाका दिसता सगळ्यांत ताळी मारपाक जाय त्यांच्या उपक्रमा खातीर आणि त्यांच्या कार्या बद्दल. आणि वेळ आयला त्यांचो विचार आयकून घेवपाचे. तर रोहनभाई, सगळी भुरगीं तुमकां रावल्या, तुमचे विचार आयकूंक. शाळा सोडली. व्हेरी गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू. आयचे आम्ही वर्साप्रमाणे पोरोरीम रायझिंग तर्फे जो 10वी आणि 12वीच्या भुरग्यांचो सत्कार करता, त्यात हातून आम्ही with thought of felicitating our young achievers who have been performing in various other verticals as far as Pororim constituency is concerned. त्या कार्यक्रमाक व्यासपीठार उपस्थित आमचे आयचे कार्यक्रमाचे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री भागीरथ गोविंद शेट्ये, जे गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरीचे चेअरमॅन आसात. तसेच आमची ZP बाय कविता रुपेश नाईक, पेरादिफ्रांचो सरपंच बाब स्वप्नील, तशीच आमची सुकूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, आमचे आयचे कीनोट स्पीकर डॉक्टर रुपेश पाटकर, व्यासपीठार उपस्थित सगळे पंचायतीचे उपसरपंच, पंच मेंबर्स, हांगा जमिल्ल्या व्हड संख्येन आयची सगळी 10वीची आणि 12वीची सत्कार मुर्ती, तांची पेरंट्स, तांची ग्रँड पेरंट्स, हांगा आशिल्ले सगळे एचिवर्स, तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रेस भाव आनी भयणीनो. दोतोर पाटकरान बऱ्या तरेन इमोशनल स्ट्रेस एंड इमोशन्स आणि बाकीचे स्ट्रेस मॅनेजमेंटाचेर डिरेक्टली अँड इनडिरेक्टली आपले स्वताचे एक्सपिरियन्स मांडले. तातूंतल्यान डॉक्टर शेट्ये थंयच्याच फुडें वता आसतना शेट्ये मामान ही स्पोक अबाउट हाव एज्युकेशन इज द न्यू एज्युकेशन पॉलिसीज, वॉट इज एक्सपेक्टेड, आणि शेवटी लास्ट सारांश करपाक बिफोर द फेलिसिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट्स हांव हांगा उबो रावलो. ते उलयता आसतना सरपंचानी सुरवात केल्ली तेन्ना हांव सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या दोळ्याक पळयत आशिल्लो. They had a glitter in their eyes, the sort of a spark. म्हणजे you could see that they have some ambition in mind. They already know that they want to achieve something. आणि आयचो दीस जो आसा is just one starting inspiration or motivational day for you for what you have achieved. आयचो दीस तुमचो डेडिकेशन, आयचो दीस तुमचो हार्डवर्क ऑनर करप, आयचो दीस तुम्ही जे पर्सिवरन्स दवरले ताच्या खातीर आणि हे सगळ्यो गोष्टी रेकग्नायज करपाक आयचो दीस तुमकां हो फेलिसिटेशन प्रोग्राम तुमच्या खातीर दवरिल्लो आसा.
heartiest congratulations to all of you for having achieved a milestone. This is just the start and lot of more things to happen. आज तुम्ही हे करून स्वतः आपल्या खातीरच नाही जाल्यार आपल्या त्या स्कुलाच्या टिचरींक त्या स्कुलाक त्या आपल्या घरातली पेरेंट्स ग्रँडपेरेंट्स आमकां पर्वरी मतदारसंघ म्हणून तशेंच पंचायतीक यू ऑल मेड ऑल ऑफ अस व्हेरी प्राऊड. Similarly, heartiest congratulations to all the parents and the grandparents who are here. हांवें थोडे मोजके grandparents पळयले म्हाका खूब बरें दिसलें की this is the attachment and joint feel that each one would want to have. A grandparent would have the best feel की आपलो नातू नाल्यार आपले नाते they have got these particular marks which they would have been very proud about. Parents definitely also need a salute from all of us because it is a testament to what you all have been doing for the last couple of years. पहिली भशेन आमकां जशे एक्सपिरियन्सीस सांगताले आमचे पयलींचे व्यक्ते आमकां ट्युशन म्हणटा तें नाशिल्लेंच. घरात शिकताले कितें शिक्षण तें घरा फक्त 12वेक स्लायड ओपनिंग हॅपन की मॅथ्स ऑर एनी टफ सब्जेक्ट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट PCM जाल्यार केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स हाज्या खातीर थोडे ट्युशन्स आसप साहजीक जातालें. पूण आयच्या तारखेन आनी तेन्ना खूब फरक आसतालो. तेन्ना पेरेंट्स वन वूड बी वर्किंग वन वूड बी एट होम. Now majorly you have working parents, both are working. तातून भुरग्यांक ट्युशन, तातून भुरग्यांक बाकीचो स्ट्रेस आनी एज्युकेशन इज इवॉल्वड. वी हॅव टू एग्री टू इट की द वे वी वर इन 10th standard the syllabus we would take in 10th and 12th, that pressure as we evolve with times have grown. आणि त्याच टायमार टेक्नॉलॉजी ज्या तरेन आयला त्या टेक्नॉलॉजीच्या नुसार भुरग्यांचे वाचन मातशें कमी जाल्ल्याक सगळें रेडीमेड मेळिल्ल्या प्रमाणे म्हाका डॉक्टर पाटकरांचे ते आवडले. म्हाका खरेंच याद जाली हांव आनी म्हजो भाव आमी 2 जाण आमकां शर्ट पीस कट पॅन्ट पीस कट हांवें 9वी पर्यंत आमकां लॉंग पॅन्ट घालून दिलीच ना कित्याक तूं रोखडो वाडटलो पॅन्ट वतली म्हणून. सो वी वेरी शॉर्ट पॅन्ट स्टील 9th standard. आनी 10th standard म्हाका पयली जीन पॅन्ट मेळ्ळी तेन्ना तो उत्साह आशिल्लो तो आयच्या भुरग्यांक कळचोच ना की आयच्या भुरग्यांक जाता जाता ताका स्वताक खबर ना पूण ती जीन पॅन्ट घालून आसता. बट द होल फन ऑफ अंडरस्टँडिंग दीस वॉज टुडे आय वॉन्ट समथींग डिफरंट बट दॅट टायम आय वॉन्टेड द सेम टायप. म्हज्या भावान समज वेगळो ताचो शर्ट घालो जाल्यार आमची झगडी ताका तो कलर कित्याक आनी म्हाका हो कलर कित्याक काय म्हणून. आज टुडे एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी डिफरंट एवरीबडी हॅज अ ओन थॉट एंड दॅट मेक्स वॉट आवर कंट्री इज अबाउट. वी आर द यंगेस्ट नेशन टुडे. And being the youngest nation, we have the biggest challenges. As technology वाढता तशी, a tool like when we talk about Industry 4.0, Information and Technology Minister आशिल्ल्यान ज्या लोकांकडे राहता येता, I really wonder and just try to imagine how our young minds are shaping. Delhi was, Chennai was, Goa, your talent is abundant. And त्या talentan a small tool like artificial intelligence is something sometimes is very good at the same time very challenging. आमकां एसे बरोवपाक 2 शब्द 4 वर्ड्स टीचर दिताली आनी म्हणटाले हाजेर एसे बरय म्हणून. सो वी हॅड टू एक्चुअली मेक अ वर्ड वर्डांतल्यान सेंटेन्स कर सेंटेन्साचो एसे तयार कर. पयलीं गुगल बाबा आशिल्लो आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चॅट GPT आयला. इफ यू लुक एट सोशल मिडिया most of the tweets, even when we talk about our own political tweets and other things, they take a little shape with Chat GPT coming in, and that is why the world is getting so automated. So, asa automation sometimes reduces the chances of employment. Employment मेळटले जाल्यार कंपनी वाडोवच्यो पडटात आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर्क्स लायक रोबोट्स. आणि ताच्या खातीर हाऊ डू वी हॅव दीस बॅलन्स ऑफ इक्विलिब्रियम म्हणजे हाऊ डू वी बॅलन्स द होल इकोसिस्टम. एज्युकेशन एक वाडत आसा, इंडस्ट्रीज वाडत आसा, टॅलंट वाडत आसा आनी रिसोर्सीस केपेबल जाल्ल्यान द टायप ऑफ वर्कफोर्स रिक्वायर्ड स्लोली द थॉट ऑफ वर्कफोर्स इज चेंजिंग. आणि इन दीस चेंजिंग टायम्स इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट that how you take shape of your young minds. It is very important that because you are going to be a partner of progress, not only for the business you do, but you will be a partner of progress for the country. देश आम्ही विकसित करपाचे 2047 प्रमाणे ठाम आसात आणि विकसित करतले जाल्यार आम्ही करचे ना. आमचे विचार, प्रायम मिनिस्टरचे विचार, आमच्या सरकाराचे विचार, पण हे फुडें व्हरपाक तुमची गरज आसा. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येतली, वी स्टार्ट गिविंग यू लॉट ऑफ मोर ऑप्शन्स. आमकां ऑप्शन नाशिल्लेच. आल्बर्ट आयन्स्टायन E = mc².
if I'm not wrong, he had failed in language and history. Sure, now, but I think he had failed in language and history, and he passed in the second attempt. जो मनीस इतल्या सक्सेसान गेलो, he had failure in his own stride at the first level when he just came to those subjects which never meant anything to him in life. आणि आमकां ज्या तरेन शिक्षण आशिल्लें हांगा बशिल्ले सगळे व्यासपीठार, we didn't have options. म्हाका हिस्ट्री आवडटा काय जॉग्राफी आवडटा काय आवडना, there was never a question. It was always that तुका शिकचेच पडटले, मार्क्स काडचेच पडटले. म्हणजे चली बसला मॅथ्स पळयला तर मॅथ्स म्हणटले एक शत्रू आशिल्लो. आज मॅथ्स हेज बिगन अ लव आणि जॉग्राफी वाज आनी शत्रू आशिल्लो, तो अजून शत्रू उरला. So things start changing, people start moving differently, and as you know, the next 5 years, 10 years, तुका हांवें प्रश्न विचारलो तूं कितें करतलें, अजून you might be telling me आपूण कोण तरी जातलें म्हणून, but maybe in the next 5 years, like what आमचे बाब शेट्यान सांगलें, the skill which you have a chance to cultivate, mold and do it, which might not be a part of your curriculum, ती मात सोडनाकात. ती हाजेर मात लक्ष दवरून ensure you cultivate it the same way as you cultivate your academic ambitious कितें तुमचे फुडें ambition आसा पळय. आज तुमकां the whole world is open and lot of opportunities are there. म्हाका बरें दिसलें कोणा तरी हॅपी फादर्स डे म्हणलें, भुरग्यांक विचारता हात वयर काडात ज्यांनी भुरग्यांनी आपल्या बापायक आज हॅपी फादर्स डे म्हणून ना, सिन्सियरली काढा म्हणलं सगळ्यांनी. आय थिंक वी शुड क्लॅप फॉर ऑल द चिल्ड्रन हियर who have appreciated what their fathers do. कित्याक मदर्स डे म्हणटा ते सगळ्यांक खबर आसता, पयलीं बापाकूच खबर आसता की मदर्स डे म्हणून. फादर्स डे कोण पळयत ना, फादर म्हणटा तो एज्युम्ड. बट आय थिंक वी नीड टू गिव दिस रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स which they deserve. They toil very hard, ते तुका सांगचें ना, पूण एवरी सक्सेस स्टोरी तुजी तयार करपाक तुका जाय ते हाडून दिवपाक ताज्या फाटल्यान कितें कश्ट आसता, ताज्या फाटल्यान कितें घाम आसता, तो एकादी उलयत न उलयत, पूण तो कश्ट आनी घाम सदोदीत याद धरपा जाय. इफ युअर प्रिन्सिपल्स, इफ युअर संस्कार आमी जे म्हणटात ते सारके आसात जाल्यार. आनी भारतान आमी म्हाका दिसता एक संस्कृती अशी आसा की ईच वन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, वी लीव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, वी हार्डली लीव फॉर आवरसेल्व्स. सो म्हज्या बापायन कितें करपाक गेलो ते आपले थंय दवरल्या बापायन हांवें आनी म्हज्या खातीर पळोवंक गेले, आमच्या खातीर पळोवंक गेले. टुडे वी आर डुईंग इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड दॅट थिंग कंटिन्यूज. दिस इज अ पार्ट ऑफ वॉट इंडिया इज. भारत हे असो देश जातूंतल्यान आमी स्वताक चेंजीस केले जाल्यार विकसीत करपाक खंयच कमी पडपाक शकना. आज हॅपी फादर्स डे म्हणटा आसतना तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आसतना कमिंग बॅक टू दॅट सक्सेस एंड फेलियर्स आतां तुजी सुरवात जाल्ली आसा. टुडे वी हॅव रेकॉग्नायज्ड वॉट यू हॅव फावंड एज अ सक्सेस, बट दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द स्टार्ट. आज तुका खूब चॅलेंजीस येतले, फेलियर्स येतले, बट एवरी सक्सेस एज अ स्टेप्स ऑफ फेलियर्स. जितले तूं फेलियरांतून शिकता तातूंतल्यान तुका सक्सेस मेळटा. लक्की असला सक्सेस मेळत होता. आम्ही 12वी शिकता आसतना आमच्या कडेन एकटो बरोबर आसतालो. वी हॅड द स्टोरी ऑफ हार्ड वर्कर्स, आमच्या सारके शिक शिक शिक, अँड देन वी हॅड समबडी हू वॉज ऑलरेडी इंटेलिजंट बाय बर्थ. मॅथ्स पेपर आशिल्लो, ते डेरिवेटिव्ह आनी इंटिग्रेशन तकली मारची पडटाली, खंयच्या आयले कामांनी ते 12वेचे भुरगे उलयतले. सो हे शिकता आसतना यू वूड बी सो कन्फ्यूज, ऑर यू वूड हॅव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू वूड स्टार्ट थिंकिंग ते सगळे इक्वेशन घालता आनी कशें करप काय म्हणून. आणि तो भुरगो नेक्स्ट डे पेपर वी यूज्ड टू स्टे इन द सेम बिल्डिंग. सो तो सायडीच्या फ्लॅटार सकयल असो हांगसर करून सकयल पळयलो जाल्यार तो टेनीस बॉल घेवन क्रिकेट खेळटालो. इट विल बी सो फ्रस्ट्रेटिंग, यू डिवेट युअर मायंड की हो थंय क्रिकेट खेळटा, फाल्यां दोगांचो पेपर म्हजें अर्देंच जावना अजून, म्हाका पूर्ण रात मारची पडटली आनी हो सकयल क्रिकेट कसो खेळटा काय. सो कंपॅरिजन करच्या पेक्षा आपली खोडी काडून आय थिंक वी नीड टू वर्क ऑन आवर एसेट्स, वॉट वी हॅव इन गुड इन अस, work towards it, because that is where we need to look at, not look at the other person, how he is scoring, that is his plus point or minus point. आमच्या स्वप्नीलाचे बाबा आयले आसा, UPSCची टॉपिक जाली. दिस आर सम फ्यू, ही वॉज सिनियर टू मी. ताणें तेन्ना UPSC करून बाकीचे करून IAS फ्रॉम गोवा करून तो आतां गेलो. ही इज वन ऑफ द प्रॉमिनंट IAS ऑफिसर्स इन द कंट्री टुडे इन अ डिफरंट स्टेट इन अरुणाचल प्रदेश. पूण असले ऑफिसर तयार जावन जे गेले तातूंत आमकां आज अभिमान आसा. आमकां एक स्वता दिसता की आमचे असले जेम्स हू हॅव गॉन देर आर डुईंग समथींग फ्रॉम गोवा, सन्स ऑफ द सॉयल.
हांगा 5 शिक्षणाच्यान तूं शिकले जाल्यार 12 वर्साच्या गुंजन हांगा बसला आनी ताजो बापूय बसला पंकज. रिसेंटली तुम्ही आयकलां आसतलें की माउंट एव्हरेस्टार आमकां जेन्ना आमी हिस्ट्री शिकताले वी हॅड ओनली हर्ड अबाउट एडमंड हिलरी आनी दुसरो कोण तो दुसरो कोण भुरग्यांक विचारता एडमंड हिलरी आनी दुसरो कोण तो माउंट एव्हरेस्ट जो हांवें वयर काडली ती तेन्झिंग नॉर्गे हिस्ट्री. पूण हांगा आमचो स्वता पंकज has climbed Mount Everest. He went on the peak. The best part was after hosting the national flag, he put a paper around saying I love Goa now. See, गोंयकार खंय पावूंक शकता ताका लिमिट खंयच ना. लिमिटेशन आसा जाल्यार मायंड ना आनी ती लिमिटेशन काडली आनी सदोदीत आमी आमचो टार्गेट जशी डॉक्टर पाटकरान सांगला तेच लक्षात धरून आमी फुडें गेले जाल्यार म्हाका दिसता विल बी व्हेरी हॅपी टू सी सक्सेस ऑल अराउंड अस. शेवटी टिचर्स हू वर्क फॉर यू तांकां सॅलरी सोडली जाल्यार दे स्मायल इन ओनली युअर सक्सेस. युअर पेरेंट्स दे आर स्मायल इन ओनली युअर सक्सेस. फॉर ऑल ऑफ अस हू आर सिटेड हियर आवर स्मायल इन ओनली युअर सक्सेस. आनी ते सक्सेस करतले जाल्यार जशी यू गेट ऑपॉर्च्युनिटीज यू शुड टेक इट. Being a minister for information technology today, we have started with startup policy, IT policy. I think बारावीची जी भुरगीं आसा तांणी definitely need to go on net and check what are the opportunities available. कित्याक तूं शिकता शिकता a small startup, a problem solving can be one of the biggest success. And if you are able to develop a patent at a young age, I think you can score something which you would be unimaginably there. एक साधी ॲप टॅक्सी खातीर तुमी आज वापरता खंय गेल्यार उबर बी. But imagine the person who thought की टॅक्सी आपल्याक मेळपाक त्रास जाता म्हणून म्हाका टॅक्सी जाय आनी ती ॲप आसल्यार कितें that app, the person who started the app Ola काय खंयचे sold it to the next person for 630 कोटी. A mind who could bring value only to his idea. आज आमी कितली जाण एमेझॉनार बोटां दामतात. आवय बापाक कोण कोण ऑनलायन ऑर्डर करपाक लायता हात वयर काडा बरं. हात वयर काडा बरं. Have nobody ordered on Amazon? Nobody. Then I think you are lucky parents. I mean, parents are lucky to have you not order on Amazon. But things on online which have started, things which have started as mechanisms, I think will be the future. आणि ह्या फ्युचराच्या इन ट्यून जावप आणि ऑनलायन टेक्नॉलॉजी घेऊन बाकीचे आमकां कितें जाय हाऊ बेस्ट वी कॅन यूज द नेट पॉझिटिव्हली is what a message all of us on the forum has passed. मोबाईल बरो वापरलो पॉझिटिव्हिटी आणि ती डेमोग्राफीक डिव्हिडंड आमकांच न्हय जाल्यार पूर्ण कंट्रीक आणि यंगस्ट नेशन आशिल्ल्यान वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट वी नीड टू कन्वर्ट एवरीथिंग इंटू अ पॉझिटिव्ह डेमोग्राफीक डिव्हिडंड नॉट अ नेगेटिव्ह पॉइंट. ताचे खातीर आयची जी सुरवात जाल्या तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता आसतना गोंय फुडें वता आसतना भारत देश फुडें वता आसतना येता ते वर्सांनी तुमची परत नांवां खंय नाल्यार खंय सक्सेस स्टोरीज करता आसतना तुमची आसतली. तुमचे स्वता अस्तित्व तयार करून नॉट ओनली दॅट यू मेक युअर सेल्फ व्हेरी प्राउड ऑफ वॉट यू आर बट ऑल्सो युअर फॅमिली स्कूल्स अँड ऑल ऑफ अस व्हेरी प्राउड ऑफ युअर अचिव्हमेंट्स. तुमकां कितें मोटिवेशन जाय कितें स्कीम जाय लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर विथ द गव्हर्मेंट. शेटेबाग उलयला तातूंत इन थोडक्यात वॉट ही स्पोक एज एवरी वर्टिकल एज गॉट मेनी मोर ऑपॉर्च्युनिटीज. आणि पाटकर उलयला तुमकां घरा वचून स्किल्स जावं बाकीचे दोतोरान सांगला ताजेर विचार करपाची गरज आसा. कित्याक पयलीं भशेन आज इमोशन्स घेवपाक स्ट्रेस घेवपाक भुरग्यांक खूब कमी जमता आनी तें जमचें म्हणून कावन्सिलर्स जरी आसले स्वता आपूण आपल्या पेरंटा कडेन उलयतलो आनी आपली गोश्ट सांगतलो. ही धाडस जी आमकां पयलीं आशिल्ली तापणी घातले पूण सांगताले. पूण आज सांगपाक पेरंट्सा कडेन भुरगीं मातशी फुडें फाटीं जाता अँड दॅट गॅप समटायम्स लीड्स टू थिंग्स वीच आर व्हेरी चॅलेंजींग. Other challenges are vices. Drugs सोडून दी हांव एक पयर खंयच्या प्रोग्रामाक गेल्लो आनी सायडीक स्कूल आशिल्लें. ते 3 भुरग्यांनी पेंटी वयल्यान वळखलो हांव की फ्रॉम द सेम कॉलेज शर्ट चेंज केल्लें एंड दे वेर दीस पर्टिक्युलर ग्लास सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन देयर माउथ. सो आय सेड वॉट इज दीस. ते पयल्यार ई सिगरेट. सो ई सिगरेट ह्या वर्सांच्या भुरगीं म्हणजे आय थिंक दे मस्ट हॅव बीन इन द फर्स्ट इयर ऑर मे बी 12th स्टँडर्ड फर्स्ट इयर. पण एडीशी भुरगीं ई सिगरेट. We had heard about drugs. Now we are hearing about e-cigarettes.
I think these are things which are very important for all of us to understand. Ki this thing of being yo doesn't stand in the long time. That yo नाच जाता आणि मनीसूय ना जाता. ताच्या खातीर स्वता आपूण रिस्पॉन्सिबली एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट आपली 18 वर्सां जाली, 12वी जाली, 18 वर्सां जाली, आता ते पूर्ण तरेन आपूण रिस्पॉन्सिबली वागतलो हे स्वता तुम्ही स्वता भितर घेवचें पडटलें. हे तरी पूर्ण आव्हान तुमचे कडेन करपी आयच्या दिसाक पूर्ण भुरग्यांक 10वी आणि 12वीची 75% प्लस मेळ्ळ्या आणि ज्यांचो आज सत्कार जाता तुमकां सगळ्यांक हार्दिक अभिनंदन, हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तशेंच आमचे सगळे जे अचिव्हर्स आसात, अश्मित was taken a silver and bronze in the 23rd Square Martial Arts National Championship. तशेंच आमचे बाब स्वप्नील नाईक जे हांगा ना ताचे पेरंट्स आसात. तशेंच संजना प्रभू गांवकर ताजो बापूय बाब मंगेश आमचो मित्र तो आसा. who's been talking about Sanjana. I think at her age what she's achieved in swimming no other girl must have achieved till date. पंकज आणि गुंजन ज्यांच्या आत्ता उलयल्लो आणि सोपोच्या पयलीं अवे फ्रॉम द एकेडमिक्स getting into Cannes and getting into FTTI, that's a Film and Television Institute of India. बाब अक्षय पर्वतकर जाणे कंट्रीब्युशन टू द सिनेमा ऑलरेडी केल्ले आसा, वेब सिरीज. असले पर्वरकार आमचे धाडशीशे आसा, तांकां मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. विश देम ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस and all the support that they would need to continue making the hosting the flag very high as far as India is concerned. आणि गोंयचे अभिमानान तुम्ही सगळे जाण फुडें व्हरतले अशी आशा बाळगिता. दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोंय. देव बरें करूं. रोहनबाब, खरेंच तुमचो जो उपक्रम आसा तो खरेंच एक ताळयो म्हणून ताका पयलीं आमी उपकार वाटायचे. कारण हो उपक्रम सहसा कोण करना आनी तेंच्या मनां आसा की आमच्या जे मतदारसंघाचे भुरगे आसात ते बऱ्यापैकी शाळेंत जावचे, बरें शिक्षण घेवचें तेंच्यांनी आनी फक्त भारतांत न्हू अख्ख्या जगाचेर तेंचें आपलें नांव जावचें म्हणून. कारण तुमचें जेन्ना सक्सेस तेन्ना आमकां बरें दिसना हांगासर की आमच्याच वांगडचो कोण तरी भुरगो, आमच्याच वाड्यावयलो, आमच्याच गांवचो भुरगो एका बऱ्या दर्जेदार अशा कामाक काम करता खंय तरी आनी खंय तरी बरें आपलें नांव जोडटा. म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यां खातीर पयलीं ताळे जावपा जाय आनी आतां जो वेळ आयला तो तुमचो सगळ्यांचो सत्कार करपाचो. तेज्याक पयलीं 2-3 इन्स्ट्रक्शन्स. पयलें म्हणजे फोटोग्राफ्स कोणेच काडचे न्ही फुडें येवन हांगासर. कारण तुमच्या सगळ्यांचे फोटोग्राफ आयज सांजे सुद्दां रोहन खंवटेची वेबसायट आसा आनी सोशल मिडिया ऍप आसा पळय तेजेर तुमकां सगळ्यांचे फोटो मेळटले, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल फोटोग्राफ मेळटले. सो प्लीज कोणेच येवन हांगासर फोटो काडचे न्ही. दुसरी गोश्ट म्हणजे सर्टिफिकेट आनी एवॉर्ड घेतल्या उपरांत कोणें वयचें न्ही. कारण तुमच्या खातीर आमी हांगासर एक ग्रूप फोटो घेतले आनी हो फाल्यांच्या पेपरार येतलो. जर तुमकां फोटो जाय जाल्यार पेपरार येयल्लो जाल्यार तुमी हांगा सगळ्यांनी रावपा जाय. सो रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू स्टे टील द लास्ट टू हॅव अ ग्रूप फोटोग्राफ. ओके, सो ही 2 इन्स्ट्रक्शन आसता. सो आमी सुरवात करुया आयच्या ह्या फेलिस्टन सुवाळ्याचे जे प्रत्येक भुरग्यांक दितले हांगासर प्रायज आसा. सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? इज इट टू कोल्ड? What? It's cold or you're ready? Both. So let's give a big round of applause just to generate heat among yourselves. Wonderful. Okay. Well, आयची जी कार्यावळ आसा ती आमी 10वी आनी 12वीचे भुरग्यांचे दर्शन करतले. पूण तेज्या पैकी ह्या वर्सा आमच्याच गांवच्या भुरग्यांनी जी जैतां जोडलेली आसा, जी नामना जोडलेली आसा एक डिफरंट अशा फिल्डांचे, ते म्हणजे अचिव्हर्स एवॉर्ड आमी पयलीं फावो करता. पयले एवॉर्ड जे आसा ते म्हाका बाब रोहन हांच्यांनी प्रदान करचे. आनी पयलो जो मानेस आसा तेजी हांव बारीकशी वळख करून दिता. हिज नेम इज अश्मित नाईक. He is being awarded for making Goa proud by winning 1 silver and 1 bronze medal at the 23rd Square Martial Art National Championship at Jaipur, Rajasthan. His stellar performance in this traditional martial art from Kashmir has made Goa proud. Ladies and gentlemen, let's give a big applause for Ashwin Naik. Come on, Ashwin. Let's hear young boy. Let's come running on stage. Come on. या धाकट्याशा भुरग्यान हे नामना जोडलेले आसा. लेट्स गिव बिग अप्लॉज फॉर हिम. कम ऑन. ओके, दुसरा जो अवॉर्ड फावो जाता तेंच्यान वळख करता. ही स्वप्नील नाईक IAS, a product of Goa Civil Services Cadre for winning gold medal for his meritorious services to the government of Arunachal Pradesh
He has been serving the government of Arunachal Pradesh for the last 3 years as a Secretary of Civil Aviation, Textile and Handicraft. I don't think he's there. So his parents are there, so I request them to kindly come on stage and receive the award. So let your parents assign us. Something like your parents. Okay, moving next. Pankaj Narvekar. Porvorim is a mountaineering phenomenon who has become the first Goan to hoist the tricolor on Mount Everest, making Goa proud. He has successfully climbed peaks like Mount Kamet, 7,750 meters, Mount Kun, 7,700 meters, Mount Kang, yes, 1 and 2, 6,400 meters and 6,250 meters, amongst others. Ladies and gentlemen, let's give a big applause for Pankaj Narvekar. Akshay Parvatkar, an alumnus of the Film and Television Institute of India, that's FTII, for his contribution to cinema at the Cannes Film Festival in France in 2024. In his career, he has worked on several feature films, web series, etc. Akshay Parvatkar for you. Akshay is not there, he's in Mumbai. Okay, next is Gunjan Narvekar, a 12-year-old mountaineering from Goa who has ascended 3 peaks over 6,000 meters in the Martha Valley of the Ladakh region in just 62.5 hours. She successfully submitted 3 peaks in the Makha Valley in the Ladakh region, including Mount Kangnes to 6,250 meters, Mount Riponi Malari 6,900 meters, and Mount Riponi Malari to 6,113 meters. Let's give it up to the young Gunjan Narvekar. Okay, next on stage, may I please call upon Sanjana Prabhugaonkar for winning silver and bronze medal at the BIMSTEC, that's BIMSTEC Aquatic Sports Championship 2024. Okay, her parents are there. Ladies and gentlemen, let's give a big applause for proud parents of Sanjana Prabhugaonkar. It's a wonderful thing that parents are accepting award on their sons' behalf, on their daughters' behalf, ladies and gentlemen. That's good. Okay, last but not the least, may I please call upon Shan Siddharth Gaonkar. Okay, for making Goa proud by winning 1 gold medal at the 23 Square Martial Arts National Championship in Jaipur, Rajasthan. His stellar performance in this traditional martial art from the form of Kashmir has made Goa very proud. The young boy, the Shan Siddharth Gaonkar. Okay, wonderful. Thank you. Okay, let's begin with 10th standard felicitations now. Okay, to continue, it's going to be Rohan once again. To start with, as I call the names, please come up. Which side will get a Kalash? Okay. Students, please note, you need to walk from this side, collect your medals or trophies from there, and thereafter you can get them. Okay? And do not leave this hall till I tell you. Right? Okay. So let's begin with the SSC toppers. It's Madhur Samir Lotlikar. Can we have on stage? I request Mr. Rohan Khawte to kindly do the honors of presenting this award. Next, ladies and gentlemen, is Urvi Paresh Onskar. And Urvi is a very good singer. She appeared in Saregama, if I'm not wrong. Yes, she's a very good singer too. Urvi Paresh Onskar. Next is Anushka Anand Mishra. Anushka Anand Mishra. And after Anushka, it's Purval Sanjay Naik. Purval is not here? Okay. Revati Vinesh Pillai. Sakina Rivera D'Souza.
सखी. Okay, thank you, Ranwai. May I please call upon Shri Bhagirath sir to please do the honors of giving the next award. Remiksha Ratish Naik. Remiksha Ratish Naik. Riya Narendra Prabhugaonkar. Riya Narendra Prabhugaonkar. Arush Dayesh Naik. Arush Dayesh Naik. Sanchita Sanchit Parab. Ved Harishchandra Sawant. Vaishnav Anand. Not now. Alicia Angelica Martins. Sharman Anil Prabhu. Yukta Naik. Simran Devanand Das. Aftab Abdul Aga. टाळ्यांसोबत मागतोय ना. Please keep on clapping. This is going to inspire all the students. Thank you. Okay, thank you, sir. May I please go on Dr. Patkar to do the honors. Doctor, please do the honors of giving next award. Sia Satyavan Solenkar. Abha Amit Kulkarni. Abha Amit Kulkarni. Mayank Vasudev Banaji. Mayank Vasudev Banaji. Santoshi Siddharth Gaonkar. Santoshi Siddharth Gaonkar. Aditi Arun Rani. Tanisha Raje Agastipurkar. Tanishka Arvinda Rao. Tanishka Arvinda Rao. And thank you, doctor. May I request our ZP by Kavita Naik यांच्याकडे की त्याला पुढले अवॉर्ड दिवचे. तेजस्विनी अभय नाईक. Alicia Lucy Fernandez. Vaidehi Vipin Shetty. Ridhima Nitesh Madhe. Ridhima Nitesh Madhe. Shubh Agarwal. Shubh Agarwal. Okay, thank you, Kavita bhai. Requesting our Sarpanch from Sukur, Sonia bhai, for the award. Shriya Vishwanath Sidhe. Yash Vishnu Naik.
हर्षा शिंदे. Lisa Wilson D'Souza. Avila Mary Grace Fernandez. Sahil Sikandar Sheikh. Jovia Renessa Ribello. Okay, thank you, Sonia. Requesting Rohan to do the honors for next set of awards. Name looks very familiar. Listen very careful, okay? It's Nupur Rohan Khaute. Let's give him an applause. And let's say congratulations to Rohan too. Rohan bhai, congratulations. Srishti Shailesh Shaggaonkar. Next is Srishti Shailesh Shaggaonkar. Shriya Sagar Sangalkar. Sarah Maria Jerry Matthew. Mehak Meksham Pendekar. Okay, thank you, Rodbab. Requesting our Sarpanch from Canada, France. Something to do the honors. Srishti Rohidas Kadam. Srishti Rohidas Kadam. Samruddhi Rama Arodekar. Nicole Herdia. Neha Sandeep Parab. Parag Premnath Sawant. Ayushi Vinod Patel. Tanishka Audumbar Bhosle. Okay, thank you so much. My request our Deputy Sarpanch of Sukur, Maya Kini, to do the honors. Maya. Pranil Nandakumar Shetty. Pranil Nandakumar Shetty. Indrayani Suryakant Satadekar. Jyoti Kumari. Nathan Xavier D'Souza. Minoshka Pereira. And thank you, Maya. I request Mr. Rajan Pasekar to do the honors. Rajan. Okay, after Minoshka, it is Anastasia D'Souza. Samiksha Gokuldas Rani. Tushar Krishna Govekar. Radha Kumari Paltu Yadav. Angel Valanka Mantelo. Kashmir Kishore Sawant.
Thank you, Rajan Bab. I request Narayan Naik, Papa Amso, to do the honors. Suhana Yasin Nadaf. Suyash Sudesh Pante. Alisha Khan. Soham Rupesh Borkar. रिद्धि मनोहर सरगावकर. धनवी दत्ताराम कुबल. Okay, thank you, Baba. Next, I request Sunny Shargaonkar with honors. Punch member Akshat Ashok Verma. Ayush Ajit Aroskar. Sania Samar Sana. टाळ्यांचा आवाज सामको कमी ऐकून येता. सुयश सुभाष शेटगावकर. सलोनी सुमित नाईक. वेदिका किशोर गावकर. And thank you, Sunny. I request Pushkar to do the honor. Pushkar Raj Shodkar, the punch member of Panadi Trans Panchayat. Rupesh Kumar Gupta. Shane Joseph Paris. Dhruv Chutish Shetty. Anjali Vaman Kerkar. Nian Haridia. Kripa Kiran Purohit. And thank you, Raj. I request Siddesh Naik to do the honors for next set of awards. Jaren Fernandez. Abhijit Uddhav Kale. Taran Dharmen Naik. साठ मनोज सावंत बांदेकर. तनिषा दिनेश नाईक. सुहाना मोहम्मद सादिक बिबारी. नाव्या पुंडलिक नाईक. And thank you, Siddesh. May I please call upon Gauri Olvaikar. How are you all? To the honors. Suhani Samir Kurtarkar. Manu Rakshita Govardhan. Siya Shamrao Potke Sodankar. Pradeep Hardankar. Parthavi Pradeep Hardankar. Abigail Carmen D'Souza.
वंशिका दिनेश आलेकर, अहिल्या संजय बुंगुडे, Okay, thank you, Gauri. Next, I request Madam Matilda to do the honors. Sakina Rebecca D'Souza. Sharmat Anil Prabhu. शर्मत अनिल प्रभु, निहारिका विजय, सिमिका फट्टे, प्रतीक्षा मडकेकर, सूरज शर्मा, मलिष्का नाईक, विनोद मलिक, वैनवी विनोद मलिक. Well, friends, with this we come to the end of 10th standard award ceremony. Let's give it up for all the 10th standard students. And do not leave, please. We need to take a group photograph. But we are starting with 12th standard now, high secondary. Okay. Madam, you can sit. Next, may I call our Honorable Minister to do the honors. Sachi Satish Naik, 12th standard. 12th standard students, let's start. Sachi Satish Naik. I think we should start from this side. Okay, next is Pravanjan Kaur Bedi. Sania R. Nawal. Divya Rajendra Kubal. Priyanka Pradeep Narvekar. Melora Mandero. Riya Dinesh Narvekar. Sean Anthony Dias. Sean Anthony Dias. Ishwari Bhagi. Sejal Nageshwaran. Sejal Nageshwaran. Is Sean Anthony Dias, right? Okay. The one who is receiving is Sean. Next is Ishwari Bhagi. Ishwari Bhagi. And after Ishwari, it's a Sejal Nageshwaran. Okay, thank you, Rungay. Mr. Person here. Okay, next I request Sachi Manzrekar to the honors. Merlin Edilia Miranda De Silva. Vanshika Dheeraj Naik. Vanshika Dheeraj Naik. Kashish Yashin Nadav. Sasha Senorita Lobo. David Bismarck Facho. I can only few people are clapping. What about others?
भार्गवी विनय प्रभुदेसाई. सुमित शिवाजी देसाई. श्रद्धा गोविंद शिरोडकर. श्रुती दास मोहपात्रा. Okay, and thank you, Sachin. Request Deepika, please come on stage to do the next set of awards. Erin Gloria Alenda. Sahista Janole Jamadar. Jean Calop, Johnny Calota Miranda de Silva. Jane Mary De Costa. Soham Sanjay.